जय जगन्नाथ सांग मैंने श्रावण मास जेहेतु परिबा भी घरे किसी नथिला तो भाविली कौन करवा आज तो आलू रे आज ये रेसिपीटा बनैबा आलू करी देखिबा केमती टेस्ट होची कौन होची केमती कौन स्वादिष्ट लागुची कि नहीं कहीं ना सांग मैंने जितेबाला आम माने स्त्री लोक मान सब गोटे कम अच्छे माने आम देखा भी कौन एमती बनैबा जहाँ खाइले आम मैंने घरे हजबैंड स्वामी हूँ कि घर फैमिली लोक हूँ जमी शांति खाइबे और संतुष्ट हे तो सेमती भाभी था आम सब कौन करवा तो आज मुझे भाविली कौन करवा आलू तो अच्छी टमाटो अच्छी तो चलो आलू रे गोटे रेसिपी एमती गोटे बनैबा जमती मैंने खाइले से भलसे खाई पारे श्रावण मास चलती तो अरुआ सहित खाइले एमती थे बनैकी खातु आलू को देखिए बहुत टेस्टी होता है माने स्वाद तो आप कहतुनि खाइले आप जापर देखो मु आलू 3टा नहीं आम 2 जण मनीष तो एमती काटी देती चोपा काढ़ी जमारू चोपाटा थे टेस्ट अधिक लगे देखो आपको टे भाजीदेवी मुझे गोल्डन कलर है पर्यटन टे भाजीदेवी भलसे देखो मोर होगला मुझे सीझेनी कंचा पकई अधिक गड़ेबेनी देखो मत भलसे भाव में होगला एबे आम गोटे बर्तन को काढ़ीदबा एबे देखो से तेल मु यूज करके एबे आपको बनईदेवी आलू कषा भी करदेवी देखो तो सांग मैंने तेल फुटीगला मु सोरिष जीरा पकईदेली सोरिष तो पड़ोनी जीरा पकईदेली कंचा लंकाटे पकईबी 2टा तापरे गोटे तेजपत्ताटे पकईदेली खंडे 3टा आलू तो ताकू देखिए आम पकड़ा पड़ो देखो टे फुटी आसला लंका भी पकईदेली कंचा लंका 2टा एबे आमे टमाटो पकईदेबा अदा पकईबानी कहीं अदाटा पोड़ी जाउची और तार टेस्ट भल आसुनी से फास्ट मुझे कौन करी ना आलू कषारे फास्ट टमाटो को पकईदेवी टमाटो को टे भाजीदेबा देखो अल्प समय भाजीदेबा टे एमती करके आपण मैंने थे खातु श्रावण मास जेहेतु समस्त तो पानी माणिया को जाऊँच जो मैंने भी घरे एमती बनईकी खाई पारे आपण मैंने चाहिए जीरा न फुटेकी भी करें खाली तेल पकईकी कहीं फुटा जाएनि ए वर्ष तो जाना मो स्वामी तो मु फुटे दूसरी जीरा तो एमती करके थे खातु टमाटो फुटाइवाई देखो मु लुण टे पकईदेली एमती बनईकी टे खाइबे आ खाई देखिए केमती लगुच कौन देखु तो मैंने टमाटो तापर पकईदेली धनिया गुंड गरम मसला जीरा गुंड हलदी लंका जानते जो निरामी पूरा भेज माने पूरा साधा खाइबा बिना पियाज रसुण सबकि बिना होते तो राग टे अधिक पकेबा देखो सामने राग न लगे कौन लगे तो देखो एबे आपको भाजीदेबा एबे सांग मैंने अदा मु रखी कुटिकी एबे अदा पकईदेवी पकईकी एबे टे भाजी लो फ्लेम रे भाजी कहीं अदाटा पड़ेगा तो मसला गुड़ा पोड़ीज से गैस को कमे देकी अदा को भाजी अदा को भाजला परे देखु सुंदर भाव अदा मसला सब भाजी होगला टमाटो भी मोर टिके सब सीझीगला एवं आम पानी टे देदेबा मसला कषाई पानी दे देकी टमाटो को मिक्स करवा
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ଆଳୁ ଭାଜିକି ରଖିଛେ ନା, ସେ ଆଳୁକୁ ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରାହେବ। ଟିକେ ପାଣିଟା ମରିଯାଉ, ତେଲ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଆସିବ ହରି ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତା କଲର୍ଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ତେଲ ବି ପୁରା ଉପରକୁ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଆଳୁ, ତାକୁ ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକୁ ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା ମସଲା ସହିତ ଆଳୁକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୁଣକୁ ପକାଇବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଲୁଣକୁ ଆଳୁ ମସଲାରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଟିକେ ସମୟ ଗଡ଼େଇଲା ପରେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ମାନେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆଳୁ କଷା ହେଉଛି ତ ପାଣି ଅଧିକ ଦେବେନି। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ, ଯେମିତି ଆଳୁକୁ ମସଲା ଯେମିତି ଲଗା ଲଗା ହେଇକି ରହିବ। ଆଳୁଟା ଆମର ସିଝେଇନେ ଖାଲି ଭାଜି ଦେଇଛେ, ତ ସିଝିବ ଯେମିତି ସେମିତି ପାଣି ଆମେ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ଦେଇକି ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଭଲସେ, ପାଣି ଟିକେ ଆଉ ଅଧିକ ଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇବା, ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ସିଝିଯିବ, ଆଉ ମସଲା ବି ସିଝିବ, ଆଳୁ ବି ସିଝିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଟା ତ ଆମେ ସିଝେଇନେ, ଖାଲି ଗଡ଼େଇଥିଲେ, ତ ଆମେ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଟିକି ପୁରା ଆଳୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସିଝି ଯାଇଛି ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଖିକି, ଆଉ ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇକି ଦେଖେଇବୁ କି ସତରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ନିଜେ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ତାପରେ ବନେଇକି ଖାଇବେ। ଏଇଟା କିଛି ଫେକ୍ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରିଅଲରେ ମୁଁ ବନଉଛି, ଯେତେବେଳେ ହିଁ ବନଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଫୋନ୍ ଧରୁଛି, ଗୋଟେ ହାତରେ ବନଉଛି, ଅସୁବିଧା ତ ବହୁତ ହେଉଛି, ତଥାପି ବନେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାସ୍ ଦେଖିକି ଲେଫ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏମିତି କରନ୍ତୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହିଁକିନା ଦେଖିଲେ ମାନେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ପଳାଉଛି ମଣିଷ, ଯେ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ହିଁ ବଢ଼ୁନି, କାହିଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ମନ ହିଁ ହେଉନି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିବ, ଯିବ ହେରି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ବନେଇ ପାରିବେ ଘରୋଇ ଜିନିଷରେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଗରମ ମସଲା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଗ୍ୟାସ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ହେଇଗଲା ଆମର ଆଳୁ କଷା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ସପୋର୍ଟ ନ କରିବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବିନି।
कि आगो किसी एमती बनई पारे प्लीज आपण मैंने सपोर्ट करूँ। देखो सांग मैंने ଏବେ चलतु आम मो स्वामी की खावा दबा आ देखा केमी सॉरी खाओ खाଇବା ଜାଣୁ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଅ। ଭଲ ଅଛି ସତରେ ସତରେ ଚୁଗୁଲ ନାହିଁ। ଖାଇଚାଲ ତାହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷା ପାଗ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିଛ ଶୁଣ। ତରକାରୀ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗୋଳେଇକି ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆଙ୍କର ପିଲାଦିନୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଗୋଳଉନାହାନ୍ତି ସରିଯିବ କାଳେ ପଛେ ଖାଇବେ। ରେକର୍ଡିଂ ଖାଉନ।